Ready? Yep. We'll go on action. Action. Shall we talk something or what? Yeah, do. Namaste, namaskar. Welcome back to another podcast. आज your guest को दूसरा अपन इंट्रो जानते हैं. So let's welcome Mr. Akash Patra. Welcome to Jagannath. Thank you Anshuman for inviting to the beautiful podcast. Thank you also. वैसे तो मुंह बहुत देखो तो तुम्हें बहुत. I'm good. How are you feeling? I am totally good. ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେମିତି ଅଛ. That's my first Odia ନେଇକି ନା the first thing that comes is କେମିତି ଅଛ. Right. Like it's like a full circle of life जोड़ा कहे. Last year April or May we were discussing about doing a podcast and here and there. Yes. तापरे हमें चलला टिके समय में कथा हेले प्लान कोले याको डाकियो ताको डाकियो बट गॉड नोज कि तमे ଏବେ ନୂଆ startup କଲା you are doing so much and all the stuff. So I thought why not? Let's call Akash bhai and do a podcast with you. It's like a full circle now. Like ମୁଁ last year तुमको April May रे दिखाई थी. Then after Snow White. हाँ Snow White है. The mirror was talking. हाँ. That is the future of fashion. We can do something with the Exactly. mirror. I'm building. The mirror will talk once you are standing in front of the mirror. एची बट बहुत 3D मॉडलिंग रे टिके फिल्टर टाइप रो अछि बट मु लीडर टेक्नोलॉजी यूज करी कि प्रॉपर तम बॉडी मेजरमेंट्स रे देखेबो. दैट इज द फ्यूचर ऑफ फैशन. These are the technology. एथरे टेक्नोलॉजी ही दरकार ना सॉफ्टवेयर एंड ऑल. And 50 रो आइला लागुछ मगे. Having 18 hours or 19 hours of toxic work culture. Maybe से विषय रे हमें अलगा पॉडकास्ट करी बारी. I got you. The best thing about sales is you can get in touch with anyone, including Shahrukh Khan also. You can call the manager, right? Shahrukh Khan के साथ बात करवाओ. पुराना दिन से ଏବେ ନୂଆ ଆସୁଛି and that is why Sui Dhaga is focusing more onto the Indian designers to create something new. To reach there, you have a lot of features going on in that. Yes. Right? So talk me about your features, like कौन क्षेत्र अच्छी what you are incorporating in your app or something. ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ମଡେଲକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇଦେବି ପୁରା ବାଇସେପ୍ ରଖିଥିବ ପୁରା ଇଏ ପିନ୍ଧିବ ସିଏ ପିନ୍ଧିବ ତାପରେ ତମେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଲୁକ୍ ଅଡ୍ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେକନେସ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫେକନେସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ସୁଇ ଧାଗା ୟୁ ଆର୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଏଜ୍ ଅ ମଡେଲ You are your ୟୁ ଆର୍ ୟୋର ମଡେଲ ଖାଲି ୟୁଏସ୍ରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିଛି ଏବେ ସିଏ ବି ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ସେଇଟା ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ କୋଲାବରେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍. भाई साहब. This is where I am going in future and I am trying to build it by 2026, not now. भाई तुम जा कोच ना हम मुंडर पसिकी ना हजम कर कोनी. A very warm welcome to Mr. Akash Patra bhai. धन्यवाद अंशुमान. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ भाई. How are you doing? How are you feeling? बहुत ଭଲ ଅଛି and ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲ କାଲି ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛି ଜଗାର. All good. Thanks for asking. It's like a full circle now. Like ମୁଁ last year तुमको April May रे दिखाई थी. Then after this Right. year and ଏବେ Right. recently हमें we got in touch कि ଗୋଟେ podcast shoot କରିବା. And I'm very much thankful कि तुम time काढ़ी आसलो. Even if I was busy somewhere else in medical emergency, you just reminded me कि भाई podcast करिया थला. तो हमें गोटे वर्ष तले discuss करथलु podcast विषय and here we are. So भाई congratulations first of all Thank you. on Sui Dhaga. Thank you. Sui Dhaga is his startup. We'll talk about it a bit more. First question audience की तरफ से आपके लिए ये है. KBC. Without money. No. So what is Sui Dhaga and what's the concept behind creating Sui Dhaga? You are building a technology and the traditional way of fashion into a platform where everyone can access, right? But what is that concept that came to your mind? At a start came there la. It's from its initiation till now. What's going on? So Sui Dhaga start କରିବାର first of all the basic reason is Anshuman ମୁଁ ବଲିଉଡରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ କାଷ୍ଟିଂସ୍ वगैरह ବି କରୁଥିଲି as you already know, right? ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି like 2015 ରୁ ନେଇକି 2018 ଯାଏ 19 ଯାଏ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲି and ମୁଁ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଦେଖିଛି within the designer industry and the fashion industry. ତମେ ବଲିଉଡ ଯାଅ ତମେ ଡିଜାଇନର୍ସ ପାଖକୁ ଯାଅ there is a very big untapped market ଯୋଉଠି ଖାଲି people feel କି okay ଠିକ ଅଛି ଡିଜାଇନର ଅଛି ମାନେ only rich people will go or else in boutique ଖାଲି ମାନେ ଯିଏ ବଡଥାଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ but that's a very wrong concept. To barge that concept Anshuman, if you see here ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ क्वेश्चन ପଚାରିବି କେତେ ଲୋକ NIFT ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ଇୟରଲି NIFT is ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି କେତେ ଜଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଛନ୍ତି? ହଉଥିବେ around
50-60%? नो आई मीन जदि तमे देखिबो गोटे हमरो जदि भुवनेश्वर रे एनआईएफटी अछि केआईएफटी कलिंगर अछि प्लस एनआईएफडी गोटे अछि इफ यू सी अप्रोक्सीमेट एवरी ईयर तमरो अप्रोक्सीमेट 200 to 300 स्टूडेंट्स पास आउट होचंदी अच्छा आउट ऑफ विच जदि तमे ऑल इंडिया कैलकुलेट करिवो मोडे अप्रोक्सीमेट धरुछि 5000 स्टूडेंट्स अच्छा आउट ऑफ 5000 डिजाइनर स्टूडेंट्स जे बैचलर्स इन डिजाइनिंग करूचंदी केते जण बुटीक खोली परछंदी बहुत अल्प बहुत अल्प द रीजन बीइंग कि संग बगर कैपिटल नै एंड दे वांट टू लुक आफ्टर अ जॉब फेयर एनफ आ जदि जॉब करिया को चाहउचंदी से माने कोड जाउचंदी सम शोरूम्स एंड ऑल हाँ। जोडे कि से वार्डरोब मैनेजमेंट करचंदी सेटा पे तो से माने पढि नतले ना even 4 वर्ष including they are doing tailoring and say एग्जैक्टली pencil cutting एग्जैक्टली say सब एग्जैक्टली करछो सेटा पे तो से 4 वर्ष पाठ पढ नतले true राइट true why this gap is kahi ki problem the reason being there is no platform for these designers to show their designs हाँ और जदि प्लेटफॉर्म क्रिएट करियर अछि त मोडे बुटीक खोलिया पड़िबो हम्म, which creates a lot of money हाँ this way Sui Dhaga came into picture okay I'm trying to create ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଥିରେ କି ଯେତିକି ଡିଜାଇନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସେଇଙ୍ଗ କି ହାଇ ଲେଭେଲ ଡିଜାଇନର୍ସ ରହିବେନି କି ଲୋ ଲେଭେଲ ଡିଜାଇନର୍ସ ରହିବନି ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜାଇନର ହୁ ଇଜ ହାଭିଂ ଏ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ हम्म ସେ କହୁଛି କି ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଦେଖ ଇଫ ଆଇ ଆସ୍କ ୟୁ अंशुमन आउट ऑफ डिजाइनर्स इन इंडिया ତମେ ଏବେ ମନୀଷ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ନା ଜାଣିଥିବ ସବ୍ୟସାଚୀ ମୁଖର୍ଜୀ ନା ଜାଣିଛ ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ମାଇଟ୍ नो sorry winter then you might know 2-3 more people but हाँ if I ask you odisha re kete designers achani do you know no idea only 2-3 people जो मु चिन्नी ची personally exactly ଆଉ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ମୁଁ ରାୟପୁର ରେ କଥା ପଚାରିବି ଛତିଶଗଡ଼ do you know anyone no no where are those designers why only sabyasachi true why only manish malhotra हम्म ଏମିତି ତ ନାହିଁ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର ଅଛି ଯିଏ କି ମନୀଷ ମଲ୍ହୋତ୍ରା କୁ କମ୍ପିଟ କରିପାରିବନି କରିପାରିବ हाँ हाँ what is the reason they don't have that platform हम्म this is where I am coming into picture to provide the platform to showcase their collections into mine जोथरे कि कस्टमर्स को मु कोन करिवे कस्टमर्स को मु कहूची कि भाई I have around 50 to 100 designers in my platform these are my designs these are my designers design you see you collect and doorstep re you get your designs okay boutique at your doorstep okay just like Zomato did just like Oyo did we are an online aggregator okay so this is how Sui Dhaga's concept started great great idea और एटा जो इनिशिएटिव नेचर ना इट इज एक्चुअली वेरी थॉटफुल बिकॉज बहुत जण अछंदी जेमति के तुम कहलो जे बहुत जण डिजाइनर्स अछंदी बहुत जण क्रिएटिव फील्ड लोक मान अछंदी दोज आर इनटू डिजाइनिंग ओनली correct but not actually a certified designer correct but they know designing and correct stuff correct but they don't get anywhere to just build on their own or ki kote हाँ जाके अलगा के absolutely निज पय किछि करि परिबे absolutely I know a person जे कि डिजाइनिंग करिछि hmm she is working at a boutique mm-hmm. as a tailor सी okay सीजर्स ने की तर ड्रेस रे से सब करिकी hmm काटियो and she has a drawing book of collections से जोटा निजे डिजाइनिंग करिछि that's the dream of her that's the dream of her she was studying +3 with me हाँ and she does beautiful designs मु एते सेतळे डिजाइनिंग विषय ते जान नथली बट she is a very good माने डिजाइनर किंतु एया होची फैक्ट जोटा कि तमे एबे exactly वेरी ट्रूली यू स्पोक जोटा कि तुम तमाने बहुत रिसर्च करछो बिफोर स्टार्टिंग exactly सुविधा का राइट yes yes it's a 3 years of research oh before starting so before starting like every startup founder has a very unique and a very different story of their own so I would like to know and my audience will also like to know तमरो जर्नी टा केमिति आइला टुवर्ड्स सुविधा यू आर अ कास्टिंग डायरेक्टर इन बॉम्बे फॉर द बॉलीवुड एंड ऑल तो तमे सेही तो भलो पैसा पाउथो ऑफ कोर्स बॉम्बे बॉलीवुड कहला तो पैसा फेम थिबो लोक मन बहुत चिन्हा परिचय थिबो अलगा डिजाइनर्स मन को चिन्हा परिचय थिबो बट हाउ डिड यू कम अक्रॉस सो मोते खाली एटा जानियार अछि तम ठरो जे तमरो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टडीिंग ग्रेजुएशन नो नै की तमे जाय केमती जर्नी केमते थला टिल सुविधा good question तो अंशुमन I think I studied in Bhubaneswar माने मो bachelor's Bhubaneswar ही हला MBA भी Bhubaneswar हला so I was more a biology student ओ okay तो मोर टिके बेसी इंटरेस्ट माने आई एम ए बैक बेंचर फर्स्ट ऑफ ऑल ओके आ बैक बेंचर माने बहुत खुचखुचिया लोक से वाइब मते से फील होला कॉम्प्लिकेटेड चला भाई राइट तो बैक बेंचर हिसाब रे इफ आई टेल यू मोर सब बेले किछ गोटे क्रिएटिव करिया को इच्छा
ओके आ मु का अंडर रे कि माने का बांधी की जदी मते कहबो एडा ही करे तो मु करि परिबेनी आई विल लीव इट तो आई स्टार्टेड माने जेमती देखिबो मोर करियर जेतले सर 12th रो ही माने बायोलॉजी मु पढ़थिली बट मु असली इंजीनियरिंग को यू नो व्हाट इज द रीजन वी हैव दैट माइंडसेट कि भाई ठीक है इंजीनियरिंग करो ये करो ठीक अछि आई मीन आई डिड बट मते मोर फेवरेट चैप्टर मिल गला व्हिच इज मैकेनिकल मु मैकेनिकल इंजीनियरिंग करली while I did mechanical engineering in Bhubaneswar मते मो कॉलेज रो अपॉर्चुनिटी मिलिला टू डू समथिंग तो गोटे बहुत इंटरेस्टिंग जिनस अछि जेमती तमरो पॉडकास्ट गोटे कैमरा एबे ट्राइपॉड गोटे अछि सेमती गोटे सीनियर मोर थिले मु कॉलेज रे जेतले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रे थिली तो सी गोटे इमती कैमरा गोटे ट्राइपॉड रखी की देखुतिले समथिंग लाइक ही वाज ट्राइंग टू एनालाइज समथिंग एंड मु घंटाडी बसिक तांको देखिली एंड मते ता सहित लव हला with the tripod and camera. I literally like it. Don't take it otherwise. Then what happened is ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଟାଇପର କରୁଛି ମୋର ପୁରା ପତା ନାହିଁ କଣ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ଅଛି ମୋର and then I started researching about it ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କଲି with the juniors ମୋର ଯେତିକି juniors ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେଇ ଟାଇମରେ ए टीम बिल्डिंग कैपेसिटी जोड़ा मोर गोटे टीम्स मोर गोटे स्किल थिला सेटा मु ट्राई टू एनालाइज करली एट द एज ऑफ 15 ओके बहुत रेयरली से माने सेई टाइम हां तो सेतोले मु गोटे मोर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म करली जोड़ा कि नेशनल लेवल अवार्ड पाइली दिल्ली रे दिल्ली फिल्म फेस्टिवल रे भी अवार्ड पाइली एक्सेप्टेंस करिके 2015 फ्रॉम देयर जेतोले सेटा फेमस हैला तापर जो जूनियर्स आसिले तो मु गोटे फिल्म मेकिंग क्लब करिया को चेष्टा करली मोर कॉलेज रे फ्रॉम देयर फ्रॉम हैविंग ए टीम ऑफ 10 आई हैड ए टीम ऑफ 300 within a span of 1 year ସେଇଥିରେ ମୋର ଭିଡିଓ ଏଡିଟର୍ସ ଥିଲେ ଏଡିଟିଂ ଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଥିଲା ये टीम थिला म्यूजिक टीम थिला बिकॉज एवरीवन वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू फिल्म एंड ऑल बहुत सारा मूवीज कली आईआईटी खड़गपुर रे विनिंग करलु देन हैमिल्टन फिल्म फेस्टिवल रे आई गॉट सम ऑफ द गुड अवार्ड्स फ्लेमिंगो फिल्म फेस्टिवल तो एमती अछि बहुत सारा ओडिसा को रिप्रेजेंट करथिलु फर्स्ट टाइम इन इंडिया फिल्म फेस्ट जोड़ा कि बहुत बड़ दिनस मुंबई रे हमें से सब जगह एज एन ईआर प्रोडक्शंस गोटे थिला से थ्रू टीम डेवलपमेंट टीम स्किल्स और ये सब बिल्डिंग स्टार्ट हला तो एड्रु तो मोर जर्नी स्टार्ट हला इनटू फैशन धीरे धीरे माने मूवी मेकिंग एंड फैशन देन आई शिफ्टेड टू मुंबई जेतो बेले देन एज आई जस्ट मेंशनड ऑलरेडी कि मु सेतोले देखिले कि केते बड़ प्रॉब्लम काहे कि मु मुंबई केमती पहुंचली बिकॉज ऑफ द मूवीज दैट आई वाज मेकिंग सेथरे जो डायरेक्टर्स गुडा को आसंती सेमानो कनेक्ट रे मु गली मुंबई एंड मुंबई एज एन इंटर्न जेमती आमे गोटे इंटर्नशिप करूछु सेही हिसाब रे मु गोटे कंपनीज रे इंटर्नशिप करिके स्टार्ट करली थ्रू कास्टिंग so इमती कहयो गले people know me as a casting director but not properly right because तमे जानछो केते महिला industry I should not name it but yes I was very known for a proper director who always wanted to support an actor okay तो in that basis बहुत कम लोग मते जानछन but these guys are very famous right now and people are there okay तो सेट्रू मोर जर्नी स्टार्ट हला इनटू फैशन एंड डायरेक्शन एंड देन फिल्म मेकिंग रे जो थिला सेट्रू फैशन रे आसला देन आई टोल्ड यू कि हमर जो फैशन रो एते बडो अनसेग्रीगेटेड मार्केट देखिली एंड आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट को माने एज आई वाज वर्किंग एज अ बीडीए सेल्स एंड डेवलपमेंट एडटेक oh great so I was handling a company like Byju's as a BDA having 18 hours or 19 hours of toxic work culture maybe से विषय आमे अलगा पॉडकास्ट करि बारी I got you and सेथरे मु हैंडल करथली मोर कास्टिंग्स एंड बॉलीवुड एंड ऑल बिकॉज़ आई लव्ड इट पैशन राइट yeah then lockdown came into picture तो मु घर को आसिली एंड आई वाज वर्किंग एनीवेज बिकॉज़ मु मोर प्रोफेशन टा को कंटिन्यू रखली and then from there only जेबुटु लॉकडाउन ला सुई धागा सेबुटु मोर माइंड रे स्टार्ट हे गलानी that okay this is something which I need to create but सेटु मो रिसर्च करबा स्टार्ट कर देली प्रॉब्लम्स कोन एडा कोन मो दीदी रो बाहागर हला लॉकडाउन टाइम रे तो मु जानसी केते प्रॉब्लम हला टू गेट ए प्री वेडिंग शूट रो कपड़ा मेकअप एंड ऑल दोस तो फ्रॉम देयर अच्छा सेटु भी प्रॉब्लम्स कोन हला अविनाश दैट मो बकरे गोटे प्रॉपर टीम नथिला मु गोटे खाली भाबी देतिली every founder is an imagination में वो लड्डू खाता है but execution is important and for execution I believe a team is important like you have a very good team podcast में then only you are able to do it true तो मु भाबिली कि जदी मु एटा भाबुची मो विजन से तो जुड़ीबा पे किछि लोक दरकार जे कि मो विजन से अलाइन हेबे from there I started connect again मु कॉर्पोरेट रे वापस बैंगलोर गली because you know बैंगलोर इज a startup hub तो मु गोटे एम्प्टी जॉब देखिली जोड़ा कि मते कनेक्ट्स दबो कॉर्पोरेट रे अच्छा
तो ମୁଁ ସେଇ ଜବ୍ କଲି. I came into insurance industry, Hmm. insurance broking industry, Achha. where I can make very good connects with all the top clients. Hmm. କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର କନେକ୍ଟ ରହିବ. You talk with I talk with the CEO, CFO, directors and all. Smart move. That is a small. So from there I started building connects with them, relationship making, right? Within 1.5 year I made relationship, and my core team members have 2 or 3 of experienced people. Oh. Bijoy is there. Bijoy Das, je moro Sui Dhaga re strategic director ଅଛି. He is having 25 years of experience in insurance industry. Achha. I have Satya Prakash. He is the ex CFO of Tender Cuts. Licious was a competitor. And Arvind Fashion. Achha. I met them through this. And they are my one of the core members, co-founding members. Then you know Klaban Mahanti. He is one of a fashion influencer and my close friend. I included him because I'm a vision align. And then of course our famous Sabyasachi Satpathy. Right. Yeah. So I know him since when I was in Mumbai. ସିଏ ମତେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ. From there we built a connect. ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ bonding ହେଇଥିଲା. So I told this idea to Sabya bhai and he really liked it. Because obviously he is a designer, he knows the problem. And ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ, the famous guy, right? So I wanted him to be onboarded so that I can take his understandings regarding the designer industry and grow accordingly. This is how I built the team and created. So yeah. Very visionary. Actually both ही smart move कला जोटा कि insurance sector गला. You can reach anyone you want. Yes. The best thing about sales is you can get in touch with anyone, including Shahrukh Khan also. You can call the manager, भाई शाहरुख खान के साथ बात करवाओ, right? Yeah. Sales is a very vast like a field. जितना अच्छा है उतना खराब भी. वो तो एटेक से पता चल रहा है. But এই সব ভিতরে এতে সব জিনিস করিয়া ভিতরে there must have been a lot of challenges. First of all, बहुत सारा startup founders ଅଛନ୍ତି जो माने अलग अलग जिनिस करछन, as we spoke earlier. But technology fashion कैसे चलता है भाई? क्या जोड़ी है? तो ये जो टेक्नोलॉजी एंड फैशन को you merge them. What were the challenges you faced? Like କିଛି ତ ବୁଝା ପଡୁନଥିବ ଭାଇ technology, or you are an engineering guy, but still and ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି technology fashion ମୁଁ କେମିତି start କରିବି, I don't know how. ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ପଚାରିବି ସେ question, ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ fashion or technology କହିବି, what is the first thing that is coming in your mind? Imagination ରେ मैं मोबाइल ରେ ଦେଖିବି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ app ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ରହିଯାଇଛେ. Right? ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ fintech ପଚାରିବି, first କଣ ଆଇଲା imagination ରେ? UPI. Right? edtech ପଚାରିବି କଣ ଆଇଲା mind? Byju's. Online education. Correct? ତମକୁ ସେମିତି agritech ବିଷୟରେ ପଚାରିବି, ତମକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ agro app. ତମକୁ ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ପଚାରିବି booking ମାନେ any of the make my trip. But fashion ନା. Sui Dhaga. I mean yeah, touch wood, ଜଗନ୍ନାଥ ର କୃପାରୁ ହେଇଯାଉ. But yeah, this is where I want. ଯଦି କି ଭାବୁଛି କି okay ମତେ କପଡା ନେବାର ଅଛି rent ରେ, କି ମତେ କପଡା ନେବାର ଅଛି on best price, Sui Dhaga is the place. Sui Dhaga is one and all fashion app. It's not only about a rental, ମୁଁ ସେଇଟା ପଛକୁ ଆସିବି. But ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ ଯୋଉ challenges ଅଛି ନା, ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ରହି ଯାଉଛୁ କି okay technology fashion ରେ କଣ ହେଇପାରିବ, କଣ ହେଇପାରିବ. Is it more of a mindset challenge or so what? It's not a mindset challenge actually. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ research କଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି 2030 ଲାଗିଯିବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିଛି technologies more build କରିବାକୁ fashion ରେ. ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ problems କଣ? If I tell you, fashion designers ଅଛନ୍ତି, I mean very good, they are very good in their own profile and all. ମୁଁ ମୋର engineering ରେ ଭଲ ଅଛି, but ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଲା ନା, ମୁଁ engineering ରେ ବି ଗଲି, ମୁଁ fashion ରେ ବି ଗଲି, ତ ସେଇ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲି. Most of the people in fashion problem କଣ ହଉଛି କି either ସେମାନେ ଗୋଟେ technology guy ଉପରେ dependent ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, or else ସେମାନେ ନିଜର because they don't have a tech idea. ଏବେ ଗୋଟେ fashion designer କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ତା ପାଖରେ tech idea ଏତେ ନାହିଁ, but ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଦିଟାକୁ infuse କଲି. Plus अंशुमन जो जो companies ରେ ମୁଁ କାମ କଲି, I worked in edtech, I worked in SaaS, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ products ଗୁଡାକ, and I tried to relate those products and add into it. ତ fashion and tech ର ଯୋଉ combo, I'll give an example. ତମେ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିଥିବ, ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ଥିଲା, I don't remember Cinderella या something, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ କାର୍ଟୁନ ଲେଡିଟା ଯାଇକି ମିରର ସାମ୍ନାରେ ପଚାରିବ सबसे ସୁନ୍ଦର କौन? Remember that cartoon? ଗୋଟେ witch ଥିବ, ଗୋଟେ Cinderella ଥିବ, ଗୋଟେ ତ witch ଟା ଯାଇକି ପଚାରିବ सबसे ସୁନ୍ଦର କौन, ତ ସିଏ ତା ନାଁ ନଉଥିବ, ତ witch ସବୁବେଳେ ରାଗି ଯାଉଥିବ. ହଁ, Snow White शायद. हाँ, we will check it. तो the mirror was talking. That is the future of fashion.
माने we can do something with the mirror Exactly. also. I'm building. Oh. The mirror will talk once you are standing in front of the mirror. So I'm building a platform like Alexa or Google, wherein like you have Siri, Jimti ଅଛନ୍ତି ମୋର Sui Dhaga Sui ବୋଲି ଗୋଟେ build ହଉଛି, Oh, अरे who cute would यार. be able to talk to you हाँ. in your closet, Hmm. wardrobe closet ରେ ତମେ wardrobe ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲ, हाँ. ତମେ interior କରୁଛ ଘରର, ତମେ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ fashion ଅଛି हाँ. wardrobe କରିବାର, True. तो as per your Google calendars and all, Sui can recognize what you should wear and all with तमरो जो बाहर climate वगैरह compare करेगी, and से wardrobe को तुमको suggest कर दो, it will scan your wardrobe Man, and tell you come on. this is the future of fashion. That's what I'm building, and एटा आज जाए कि करेनी, एटा खाली US रे गोटे कंपनी करिछि एबे, से भी build करूछि सेटा, I'm trying to collaborate with them. भाई साहब. This is where I am going in future, and I am trying to build it by 2026, not now. भाई तुम जा कोच ना हम मुंडर पसिकी ना हजम कर कोनी. So you stand in front, अच्छा एटा for retail outlets is also good. ମୁଁ ଗୋଟେ showroom ଗଲି, ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ अच्छा future of fashion ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି ମୁଁ, କେମିତି ହେଇପାରିବ, କ'ଣ imagination ହେଇପାରିବ future fashion ରେ. ମୁଁ Zudio ଗଲି, ମୁଁ Pantaloons ଗଲି, ମୁଁ West Side ଗଲି, ଏବେ କ'ଣ problem ହଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ trial rooms ରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ, ତମେ ଦେଖିବ ଯଦି Saturday Sunday ଯାଇଥିବ, ତମକୁ ସେ କପଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମାତ୍ର ଦେଖିବ କି bill counter या trial room ରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ, ତମେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, right? ହୁଏ ଏଇଟା. I am doing virtual try on. You go in front of the mirror, you see what तमे देखिছো जो मैकडॉनल्ड्स की बर्गर किंग रे एबे जो चालची वेरिन तमे निजे ही कियोस्क रे, exactly the same thing can be done in fashion. You stand in front of the mirror तुमको स्कैन करिवो, you choose the dress which you want, virtually try. You are making mirrors. Yeah. My God. try तमे ट्राई करि परिबो, तुमको ट्रायल रूम दरकार नै, तम ऊपरे ट्राई हे कहू छ भाई. Exactly. And this is called virtual try on. ଆଉ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ built ହେଇଛି, but ବହୁତ 3D modeling ରେ ଟିକେ filter type ର ଅଛି, but ମୁଁ lidar technology use କରିକି proper ତମ body measurements ରେ ଦେଖେଇବ. That is the future of fashion. Man. These are the technology, ଏଥିରେ technology ହିଁ ଦରକାର ନା, software and all. भाई And 2050 रो आइला लाଗୁଛି ମୋତେ କହି ତମେ. and that is what we are building in 2024. ଏଇଟା first ରେ ଆଣୁଛୁ ଆମ feature ରେ in Sui Dhaga app. In Sui Dhaga app, we are having virtual try on option. Any of a designer outfit you want to test, try କରି ପାରିବ, ଭଲ ଲାଗିଲା, you are the model of your app. ଏମିତି ନାଇଁ କି ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ କୁ ରଖିବି ଆଉ ସିଏ ପିନ୍ଧିଥିବ ତାପରେ ତମେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି. So you are the model of your app. ଏଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଯେତିକି like I am a MBA guy, you are also MBA Right. guy, but marketing ରେ we have heard that ଯେତେବେଳେ ମୁଁ Pantaloons ରେ internship କରୁଥିଲି, Pantaloons वाला କହିଲେ ଯେ there is always a touch ର ଗୋଟେ ବହୁତ importance ଥାଏ trialing. Yes. Trial କରିବା ପାଇଁ ସେଟା କୁହା ହଉଛି you try it. 100%. But ଏଇଥିରେ ଯୋଉ trial ର କିଛି option ନାହିଁ, you don't know about the quality କେମିତି ଇଏ ରହିବ, but how can any kind of a customer trust? That's a good question. अच्छा ମୁଁ ଏଇଥିରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି. ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରିରେ ଜୋମାଟୋ ଆସି ନଥିଲା, and ଯେତେବେଳେ ଜୋମାଟୋ ଆସିଲା ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଜାଣିଛି, ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତ ଜାଣିନି, ସେଇଟାର ଖାଇବା କେମିତି ଥିବ. But once you tried ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଗେଇଲ, ରେଟିଂସ୍ ଦେଖିଲ, ତାପରେ ତମକୁ ସେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲା. So it's all about how you are creating the market. देखो ଏଇ ମାର୍କେଟଟା ନାହିଁ, I am creating that market. ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, but this is the future of fashion. ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କି ସେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ, and people nowadays know the fabric. ତମେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ satin, you already know, you don't need to touch. ତମେ ଗୋଟେ ଥର କେବେ touch ତ କରିଥିବ satin. Cotton, ଏବେ ତମକୁ feel ହଉଛି cotton ମାନେ କହିଲେ ତମକୁ ଏଇଟା ଲୁଚା କୁଚା ଟିକେ ଇଏ ହବ, ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ silk କହିବି, suddenly imagination ଆସିଲା. Materials are there. So it will take some time, but definitely yes. people will And get this used is the to it. future. ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି Anshuman, very good point you added. This is a challenge, but this can be easily solved. अच्छा ଏଇଥିରେ Sui Dhaga रो it's not on, that's why Sui Dhaga is not only online. ଆମେ जो भी designers को onboard କରିବୁ ତାଙ୍କର footfalls କମ ଥାଏ, customer footfalls ଆସନ୍ତି. ମୋର app ଅଛି Sui Dhaga, ମୁଁ download କଲି, I can see the designers near me, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ consultation ନେଇକି ଯାଇପାରିବି, offline visit if you want to have the touch. Man, oh man, there's a big plan. So Great. offline and online both, and I don't need to have my own boutique because boutiques are already there. अच्छा. तो future of fashion कथा जदि कहबी ना, this is where आउरी बहुत किछि अछि, but this is where we are starting and I am starting. I am trying to revolutionize. गोटे ट्राई करथिला Reliance, Jio ट्राई करथिला Azote करिकि सुनिथिबा,
ହଁ ହଁ बट start କରିଥିଲେ एजोटे लोक टिके टेक भी कहि परिबेनी से ट्रायल रूम्स रे किछि बटन्स वगैरह लगेतिला सो दैट एक माने जो हमरो ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ not that will not Azote is very good brand, right? So Azote कौन करछि is like किछि ट्रायल रूम्स रे बटन्स रखिछि एंड जदि तुमको से साइज भल लागुनी यू क्लिक इट एंड गोटे लोक आसिकी तुमको सेटा देबो बट इट्स नॉट टेक हाँ आई एम बिल्डिंग मिरर्स आई एम बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जोटा इनसाइड एंड इंडिया को एटा बहुत आगु को नेकी जीवो ट्रू एंड मो पाखरे भी टेक्नोलॉजी नाही जे बिल्ड करि पानी तो आई हैव टू कोलैबोरेट विथ अ यूएस कंपनी आई एम ट्राइंग टू कोलैबोरेट विथ अ यूएसए जी ଏବେ कंपनी କରୁଛନ୍ତି yes ପ୍ଲାନିଂ yes एंड डूइंग yes and आमे गोटे यूएस कंपनी से तो कोलैबोरेट करछु तो it takes a lot in R&D mostly yeah of course definitely AI in technology is of super course of course तो ଏବେ ତ ତୁମେ ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲଣି ଏତେ ମାର୍କେଟ ଦେଖି ସାରିଲାଣି ଏବେକାର ରିସେଣ୍ଟ सोशल मीडिया फैशन ट्रेंड्स कौन चालୁଛି like see because to give a context I'm very sorry bad in like fashion and all that stuff हाँ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସି ବସିକି ପଡକାଷ୍ଟ କରିପାରିବି but I'm very very sorry ଏଇଟା ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ କାହିଁକି ଏଇ ପିଲାଟା ଏମିତି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି I'm very bad in fashion hmm so ଏବେ ତମକୁ ପଚାରୁଛି because you are now the bigger mafia in this अरे fashion no industry I am not a mafia maybe I want to become but yeah, I want to help the people तमे जो क्वेश्चन पचारलो एग्जैक्टली सेइतरे मोर आंसर अछि अंशुमान तमे जो प्रॉब्लम तमरा कहलो सेइतरे मोर आंसर ऑलरेडी अछि तमे कोन कहलो मु तो एते फैशन रो आईडिया नै मो पकरे गले गोटे शर्ट गंजी पिनदेली पैंट पिनदेली पळी आसली that's why in our app we are also having fashion consultation free of cost भाई ऐप अलग ही होई okay app prototype is already there but मेरे launch event ame kariba to launch event re definitely I'll welcome probably it will be in Mumbai and all we'll do it so testing रे चलछि final already is done मैं एग्जांपल दोछि अच्छा तमे जो मार्केट विषय रे पचलो सोशल मीडिया ट्रेंड्स सोशल मीडिया सब ट्रेंडिंग किए अछंदी इन्फ्लुएंसर्स ट्रू राइट नाउ आमे कोन करछु टू ऑनबोर्ड देम अच्छा एबे गोटे एई दिनसटा देखो मु केमते रिलेट करूछे डिजाइनर्स गुडा को जो अछंदी करेंटली राइट नाउ डिजाइनर्स आर फेसिंग ए चैलेंज कि तमे भी गोटे ट्रायल रूम रे गलो अंशुमन नाउ यू आस्क टू योर फ्रेंड कि अच्छा केमते लागुची तमे ट्रायल रूम रो बाहर आसी चेष्टा करछो देखुछो केमते लागुची राइट तो सेइतर तम जदी फ्रेंड कहतला हां अंशुमन यू आर लुकिंग गुड तो तम तेरे कॉन्फिडेंस के बॉडी वाला राइट सेही आइडिया डर को नेगी मु भाबिली कि सोशल मीडिया रे जो ट्रेंड्स अछन द फैशन इन्फ्लुएंसर्स इफ दे विल रेकमेंड यू कि अंशुमन ए डिजाइनर ड्रेस एटा तो भल लागुची and a guy who is having 500k followers will suggest you of course you will take it yeah and you can take a free fashion consultation for yourself but सेटा किंतु sorry to cut you but Yeah. मु सेटा गोटे डाउट थिला यदि मते से 500k रो इन्फ्लुएंसर मते सजेस्ट करिवो like in Yes. that mirror itself no or in the app itself in the app he will तमे बे प्रैक्टो यूज करू छो like video call जो डॉक्टर हाँ video हाँ call हाँ consultation हाँ similar way oh अच्छा but they will also like in collaboration they will be also paid something in yeah return अच्छा of था course so there is where I also brought them into picture दिमाग है भाई दिमाग है influencer designer collaboration together for the customer true and that is what is trending in social media currently fashion influencers से जो देखो अच्छा एडी गोटे दिनस कहबी तमे बे आउ गोटे ट्रेंड कथा पचलो मु एबे गोटे ढीला बैगी जींस पिनथिली तो मु मन अछि हम बापा मां पिनथिले बेली पैंट्स हाँ डॉलर हां डॉलर ढीला वाला राइट एबे तमे टाइट जींस के पिनथु छिना तो ओ माय गॉड व्हाई ही इज वियरिंग टाइट जींस ଏବେ कार्गोस ଟିକେ एबे पुनी ढीला पैंट पळे आसला हाँ तो देयर इज ए साइकिल एबे आउ किछि वर्ष पर पुनी अतर टाइट पैंट हे जिवो you call it capsule or something like हाँ that तो ମୁଁ एडे गोटे ଦେଖିନି। सर्कल चली थाए जोथरे कि फैशन एबे बहुत जण कॉर्ड पसंद करंदी पूरा स्ट्रिप्स वाला हाँ 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 सेई टाइम रे आमे जदी एडे ही 5 इयर्स तळे पिनथाने लोक कहताने एटा कोन पिनचु तू हाँ ट्रू तो ट्रू तो दिस इज वेयर आई थिंक पुराना दिनस एबे नुआ आसुची एंड दैट इज व्हाई सुई धागा इज फोकसिंग मोर ऑन टू द इंडियन डिजाइनर्स टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड क्रिएटिविटी बढ़े आगु एंड ओल्ड ट्रेंड्स को न्यू टाइप रे आनियो like I also see a very big picture if you like ସବୁ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଉଛ କିମ୍ବା across India ଯଦି ଡିଜାଇନର ମାନଙ୍କୁ ନଉଛ Hmm. globally also they can represent yes right that is there because handicrafts ଯେତିକି yes ଆମର ନିଜେ Indian handlooms Indian handlooms ହେଇଗଲା Hmm. they have different cultural background different stories to say correct and people from across the world Hmm. they love to take handlooms and other things yes from India yes and it's a very big way to that be is a very big market that is a very big market total mu तुमको जदी कहबी अच्छा I am into rental as well as selling हाँ
ମାନେ ମୁଁ डिजाइनर्स कपड़ा रेंट रे भी देबी और सेलिंग रे आमे सेही कथा को आसीबा लाइक कोन फीचर्स अछि सेइतरे मु तुमको कहबी कि आमे सेडा को भी केमती क्रैक करछु और मोर कंपिटिटर्स केमती कोन करछन जे शार्क टैंक रे आस्तिले बट एबे जदी आमे ए विषय रे कथा हबा तो रेंटल एंड होल फैशन मार्केट 2030 जाई 11,000 कोटी टंकार मार्केट ग्लोबली एप्रोक्सीमेट सेइतरो तो मु खाली चाहूची टिके छिंचा हो टिके चिंचा टिके चाह बट ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी जोटा कहंदी राइट यू कैन स्टार्ट अ ट्रेंड थ्रू देम आल्सो राइट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हां लाइक तमे जदी कहबो जे एटा चिरी देई किना पिंधिबो if they're wearing people will wear that's what I'm saying right influencers are the main who will say what is trending ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଆପ ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ हो राइट Sui Dhaga रे as we talked about like globally both आगु जाई परिबो लोकल क्राफ्टमैनशिप जाई परिबो राइट एबे जे Sui Dhaga रे केते लोकन को यू हैव अनबोर्डेड या फिर केते लोक तुमको अप्रोच करछन्ती टू गेट अनबोर्डेड टिके ता विषय कहले लोक उन्नति भलो जाना सुई पड़े धागा ऑनबोर्डिंग पूर्वरु तो मु कहयाको चाहिए भी करेंटली अच्छा एडा मु जदी चाहि थांदी मु 3 वर्ष आगरु स्टार्ट कर दी थांदी बट मु जेमती कहले कि मु प्रॉपर रिसर्च करके स्टार्ट करियाको चाहतली डिजाइनर्स इन ओडिशा ऑलरेडी नो अबाउट सुई धागा पैन इंडिया रे केते जण मोर डिजाइनर फ्रेंड्स अछंदी प्लबन रो अछंदी तो से माने जानि छंती ऑलरेडी तो से माने ऑलरेडी रेडी अछंदी बट नाउ द थिंग इज हाउ मेनी पीपल आई हैव ऑनबोर्डेड नो we have not onboarded because we are currently testing by ourselves Okay. कि आमे चाहनु कि गोटे भी glitch हो I think within next 2 days or maybe तमे podcast launch करला पूर्वरु we would be already having 10 designers onboarded okay because right now when we are shooting we have already started onboarding 5-6 designers so probably our target अछि कि आमे at least launch event भितरे आमे 30-40 designers को onboard करेगी तांको designs को product portfolio वगैरह सब किछि अछि करिवो and that's why we want to have this launch event probably January February आडे राइट तो ऑनबोर्डिंग केमती कोन ये रोचे फिलहाल आमे चाहूछु कि आमे ओडिसा रो स्टार्ट करिवो देन वी विल स्लोली एक्सपैंड टू पैन इंडिया okay अच्छा ओडिसा काहेंगे तो एडा गोटे बहुत बड़ो दिनस अंशुमान इफ यू नोटिस people mostly the startups what they do is first of all से माने कर देबे बेंगलोर दिल्ली मुंबई रे आ हे जिवे जेतोले टियर 3 सिटी को आसीबे सेतोला लोग खल्लास हे जाउछन बट आई एम ट्राइंग टू डू ऑपोजिट रिवर्स रे चलियो मु रिवर्स रे चलिया चाहूची मु चाहूची कि जदी टियर 3 सिटी लाइक भुवनेश्वर और ओडिसा रे पीपल विल सपोर्ट मी बाय डूइंग दिस व्हाट आई एम डूइंग फॉर द कस्टमर्स एंड आल्सो फॉर द डिजाइनर्स जदी एडी प्रूवन हे गला ना टियर 1 सिटी टियर 2 सिटी रे इट्स जस्ट अ मल्टीप्लायर yeah right so that is why the first target is odisha mo janmabhumi mo mati wherein I want to show ki these brands like these can also come from odisha oyo has came from odisha yeah I want second oil like Sui Dhaga to be people should recognize it it is from odisha not by my name seda that's why the target is odisha first भाई तोर की सांग फंग चिड़ो ना दे छुंची सुता के करछु छु माने ओडिसा रे लोक मान जदी ओडिया रो दिनस करूछ ओडिया रो क्राफ्टमैनशिप करूछ ओडिया रो लोक सब स्टार्ट करूछ छुंची सुता काहे न सुविधा का कोन पे okay good question again माने understood आई एम people सॉरी मुटी के टाइम खींच तो नहीं नहीं ठीक अच्छे but you know अच्छा there are other things also in branding that you need to look after अंशुमान जोड़ा के टिके कहबा को इजी देखो आमे ओडिया वोकैबुलरी हिसाब रे छुंची सुता कहि पारुछु छ this cannot be used by most of the people who are in delhi or maybe in south से चुंची कहबे चुंची तो my brand will look gross right तो सही हिसाब रे everything you have to recognize even in foreign abroad मु नेबा को चाहिबी तो ए नाडा मु नहीं परबे people can सुविधा का any foreigner wants to say they can say it easily threads and needles right a threads and needles भी रखि पाले ने because स वाला यस तो those branding terms I had to do आउ सुविधा का ना नेबा को भी बहुत ये छे ट्रेडमार्क एबे आछी हम पकरे बट या challenges were there yeah trademark is there तो सीडी ही हमरो प्रॉब्लम्स आई मीन दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड वेरी गुड क्वेश्चन मु तो छुंची से तो रखि दै थांदी इफ पीपल वुड हैव प्रोनाउंस्ड तो भाई मते टिके तमरो एबे लेट्स गेट अ बिट डीपर इनटू योर स्टार्टअप हां सुई धागा करिवारो योर लाइक यू आर क्रिएटिंग अ ऐप आल्सो एंड परे त गुड मिरर भी करिवारो अछि योर प्लानिंग यस यस एंड आल्सो लाइक अलेक्सा जे की वाटर भीतर कहियो भाई तू ए सुईटा पे जगह यस लागी यस जो धरे की मते 500 के वाला इन्फ्लुएंसर कहियो माय गॉड आउटफिट व्हाट आर यू लुकिंग या
but like to reach there you have a lot of features going on in your apps, yes, right? yes. So talk me about your features, like kon sitra achi what you are Okay. incorporating in your app or website or Not promoting much, but I will say you the features which are really necessary for fashion industry right now. First of all virtual try on kale people will try to relate with lens cart first of all start kartila virtual try on jo chasma ro similar way in clothing, but kete companies ଅଛି ଯେ clothing ରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ, but that is in a 3D ମାନେ filter type snap ରେ ଯେମିତି insta ରେ, so I don't want that. I want କି ତମେ ଯଦି ଟିକେ fat ଅଛ it's okay to be fat, it's okay to have your belly fat, but ସେଇ ହିସାବରେ ତମ କପଡ଼ା ଦେଖାଯାଉ, because that will give you a reality check ତମ ଉପରେ suit କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ମଡେଲକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇଦେବି ପୁରା ବାଇସେପ୍ ରଖିଥିବ ପୁରା ଇଏ ପିନ୍ଧିବ ସିଏ ପିନ୍ଧିବ ତାପରେ ତମେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ it will look odd, then what is the meaning? ଏଇଟା ଗୋଟେ fakeness, I don't want that fakeness, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି Sui Dhaga you are yourself as a model, you are your model, you are your model, that's what the first feature is। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ମୁଁ କହିବିନି କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ନାହାନ୍ତି, କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇନଟୁ ରେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କାହିଁକି ମୁଁ ଫ୍ୟାସନ ରେଣ୍ଟାଲରେ ବି ଯାଉଛି, तो there are companies which has went to Shark Tank also जिए की funding भी recently कमेइथिले, but the biggest problem in rental ଆଉ designer जो fashion designers ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ challenge କ'ଣ, ଗୋଟେ customer ଆସିଲା ତାଙ୍କଠୁ डिपॉजिट ନେବାକୁ ପଡ଼େ, security deposit, right? ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଲେହେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନେଲି ଯଦି ତାର ସେଲିଂ ହେଉଛି 20,000 या मे बी 30,000, 3 to 4,000 रुपीज ର ରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ, ମତେ ଆଉଥରେ 3 to 4,000 रुपीज ର डिपॉजिट ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ମୋ ହାତରେ एटलीस्ट 10,000 रुपीज ତ ଥିବାର ଅଛି, ତ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 10,000 ଅଛି ମୁଁ ମାନ୍ୟବରରୁ ନେଇଯିବି ଗୋଟେ 10,000 ଲେହେଙ୍ଗା, ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି କି ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର ର, ଏଇଠି ଡିଜାଇନର ଟିକେ ମାଡ଼ ହଉଛି, I am creating zero deposit policy, no deposits at rental, any customer who is coming they don't need to pay any of a deposit। अच्छा ସେଇଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ର ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କରୁଛୁ, but yes this is the first thing। but ଏଥିରେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଥିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ନଉନାହାନ୍ତି, in case you have a brand ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, for example 10,000 ର you are giving it on trend of 3,000, if I take it and destroy it, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା କପଡ଼ା I am not returning back, then also insurance, this is where Bijoy comes into picture na, oh कपड़ा को insure कर दो, that is we are India's first to do this, okay, and we are currently doing with IRDI, hope so ସେଟା ଆସିଯିବ, and we will be India's first to have clothing rental insurance। oh my god, ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ରେଣ୍ଟାଲ ପିପଲ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଘରେ ବସିକି ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିନି, ବଟ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ମୁଁ କେମିତି ଏବେ 500-400 रुपीज ମୋତେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ 50 रुपीजରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦିସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, it will create a revolution in logistics industry। ଯଦି ସେଟା ତ ହେଇଗଲା definitely it will, yes, but ତମକୁ କେତେ ଲାଗୁଛି how much is it feasible to cut down so much of money? it is feasible, it is feasible, ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ କରୁଛୁ, ଏବେ ବି କରୁଛୁ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଟିକେ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିବ ସେ ଜାଣିଦବ ଡେଲି ଲାଇଫରେ, like ତମେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛ ତମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା no 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 ଫ୍ରି ରେ ହେଇଯିବ ଅଛି, because I don't want to discuss right now because obviously ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ କରିନେ, ମୁଁ କରିନି, but yes once it is done that is a revolution just like Blinkit, it is a revolutionary thing, and not only for Sui Dhaga it will be revolution, it will be revolution for all the e-commerce brands। oh so let's hope, I mean बाकी तो app Sui Dhaga app रे जेमती मु कहली rental, then you can sell, then you can talk to a fashion influencer, voice call, video call facility, virtual try on facility, doorstep delivery हला, doorstep return तमे pickup हला, everything can be। आ तमे जदि चाहिलो गोटे डिजाइनर पाखकु जाईकी देखिबो केमती से ड्रेस ता लागुची, there is an option wherein you can go, you can select designer near me, ଦେଖିଦେବ କି ଯଦି ତମେ ବରହମପୁର ଅଛ ସେଇ ପାଖରେ Sui Dhaga ର certified designer କୋଉଟା ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଗଲ ସେଇଠି କପଡ଼ା ନେଲ ଆସିଲ ପିନ୍ଧିଲ, and a guy will go and give you the return। ତମ ଯୋଉ certified designers ଥିବେ ତମ ସେଟାକୁ how do you certify them, like ତାର କିଛି process ଅଛି? That's where Sabyasachi Satpathy comes into picture, he will take care of the quality check and all, right? We will ensure that ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ଡିଜାଇନର୍ସ ଇଏ କରିବୁ, we will accept any designer who comes, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଲଜିକ ତମ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିବା ଦରକାର ନା କି କପି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାର୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ପିପଲ ମାନେ ଯିଏ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ନିଜର ଡିଜାଇନ ଲେବଲରେ ବିକିକି କରିଦଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜିଲି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ସେଗୁଡ଼ାକ, ତ ଆମେ ସେଇ ରିସ୍କ ଜମା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ବିକଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓକେ ଦେର୍ ଇଜ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାସନ ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ସରୀ ଫ୍ୟାସନ, ଦିସ୍ ଇଜ ଲକ୍ସରୀ ଫ୍ୟାସନ, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାସନ ଲାଇକ୍ ଜୁଡିଓ କି ଏଇଟା ତମେ ଗଲ 400 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେଲ,
this is in lakhs and maybe ତମେ ଯଦି rent ବି କରୁଛ ତମେ always ଚାହିଁବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ label ପିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି in the future ଏମିତି ହଉ କି people ଯେମିତି ଏବେ food delivery କଣ ମନେ ପଡିଲା ତମକୁ mind ରେ Zomato okay କିଛି ଯଦି ଜିନିଷ ଦରକାର ମାନେ meaning of the Blinkit ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲୁନି ଏଠି ଚାଲୁନି ମୁଁ ଶୁଣିଛ Amazon if you need anything ମାନେ ଯଦି କିଛି ତମକୁ books ଦରକାର या ଏଇଟା ଦରକାର okay now if I ask you ତମକୁ ଯଦି payment କରିବାର ଅଛି GPay or phone pay right similar way if people will think about renting or fashion Sui Dhaga exactly it comes here तो ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି and then we have in future ticketing service Anshuman take an example people like you there are Gen Z people ଏବେ ଗୋଟେ generation ଆସିଛି Gen Z they are more into fashion to be very they are very good in fashion acha se a poro generation bi asimo pura fashion related hi thibe semane to semanungu more interest thibo into fashion events and fashion shows jibagu kete mauka tamaku milichi fashion show jibagu like I'm very unaware of ki kouti hochi fashion exactly I will be the second book my show type for Sui Dhaga and not second book my show but yes I am the only one who will be having in future fashion tickets also acha a normal guy can book a ticket and go to a Lakme fashion week understand the fashion design but actually the way you pointed very rightly mane eithi like my mai hochandi jane fashion designer I don't know if you have heard of her na Suchi Nanda is her name okay she has a boutique in Bhubaneswar only acha okay tango to first on board karibi to she goes on runways and all tankara nijara Odia actresses mane go tankara nijara dress pindi janti but ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରିଲେଟିଭ୍ସ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ଯଦି ଆଉ କିଏ ପଠେଇଦେଲା ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି ରନୱେ ବି କହୁଛି ବଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେ ର କନସର୍ଟ ହଉଛି ଅରିଜିତ ସିଂ ଆସୁଛି we don't have that hype in fashion specific to like loco also think and have a different perspective of models because they think models are gay no offense but it is true बहुत सारे लोग थांती भावंती जो models are gay models are very dark they don't have that you know that value no but that character because they have heard a lot of things जे पर्दा पिछरे पछरे बहुत जिंस होची that is wrong ना सेडा मु तमको कहली जे मु गुटे कास्टिंग डायरेक्टर सबुटे फर्स्ट माइंड रे गुटे जिंस আছে जोडा आमे कहि परबो ना but that is not the case in everything से टैबूडा जो अछि ना से टैबूडा रिमूव करबा इज वेरी मच नेसेसरी नले हम आगु केबेले बडी पाइ एग्जैक्टली कहना मु जति की दिन देख स्टार्टिंग रे लाइक मतलब क्लास 3 4 पढथली मु फैशन वीक देखथुल टीवी रे राती 2 टाळु एकुटिया because I know कि मते घरे देखियो फैशन देखछि चली गछ then that's a taboo केमदी मॉडल करछ भाई ये कोन एडो देखुछि कई माडो आरो बइछु तो राती 2 टाळु बसी उठी देखथुली sorry no but now you can go with your family and see the fashion show yeah because setole kon hotla na so much of dress cut hotla is hotla but people are carrying it so nicely and so with a dignity exactly and Plavan bhai joda कहलो I have like seen a lot of photographs and videos of him walking in the runways and all he's so fabulous and so graceful in the modeling job he does correct so you are bringing a very good revolution and exactly I hope it works a lot of popularity love affection and जगन्नाथ करंतु से दिन छडा हो आ हम ओडिसा नाड रोशन हो सुई धागा ना तो ऑटोमेटिक हबो जगा चाहिले सब हुए तो सब हाथ जगार जदी जगा चाहिला तले तमर लॉन्च बहुत जल्दी हे जो जनवरी की फरवरी भीतर यस एंड जदी भगवान रो इच्छा थिबो तमर इच्छा थिबो देन मु जाई कि तमु पर्सनल गई कांग्रेचुलेशंस Sagas bhai how you doing your whole crew is invited to my thank you so much it means a lot so coming to next point of discussion जिसमें पैसा आता है that is I have written because it's a very big name yes you have received support from Startup India Seed Fund Scheme SISFS yes and AIC Nalanda so how was this funding helped to scale this very good question like your venture and how it has helped to bring in people to you this information will be good for also those people who are planning aspiring to do be their a startup yes अच्छा बहुत कम लोग जानी
या फिर गोटे एज अ फाउंडर ओके एथरे मु कहि परिबि देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस जेतिकी तुमको हाइप देखा जाए सेतिकी भितर हमें बहुत चैलेंजेस फेस करू बिकॉज एज अ फाउंडर स्टार्टिंग फ्रॉम ए लॉजिस्टिक्स गाय टू ऑपरेशनल गाय टू कस्टमर सपोर्ट गाय टू सेल्स गाय टू मार्केटिंग गाय टू स्ट्रेटेजिक गाय टू टेक गाय सब किछि तमे राइट इनिशियली एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच हैपन ओके these were incubations come into picture incubators अच्छा मु यांको विषय रे किछि जानि नथिली जते जाय I didn't had an idea that what are they basically जेतोले मु स्टार्टअप भितर पसिली but again it is a good point for those people who are planning to do this startup incubators थांदी जदि तमे गोटे स्टार्टअप करिया को चाहो छन तमको लागुची कि मो पाखरे टीम नाही कि मते जणा नै मो पाखरे खाली गोटे आइडिया अछि the first point of contact is incubator is a kind of place wherein they incubate you good egg incubation jimte ame sunchu sei nada hi exactly like they groom you they try and- to groom you they try to groom a CEO a founder understand अच्छा ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଜଗାର ଦୟାରୁ ଆମର ଏତେ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆମର ମାନେ कंपनी registration ରୁ ନେଇକି incubation ହେଇକି ଆମେ अटल incubation रे ହେଇଛୁ AIC नालंदा but अटल incubation is a group of अटल centers which is there pan India जोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग रो अछि ओके तो एइथरो सपोर्ट कोन मिलुची तुमको चाहे मेंटर सपोर्ट दरकार तुमको चाहे दरकार कि मु किछि गोटे का सहित फाउंडर सहित कथा हुए तुमको किछि अंडरस्टैंड करियार अछि तुमरो पिच बनायार अछि तुमको जणा नै इन्वेस्टर सहित केनते कनेक्ट करियार अछि एवरी सिंगल थिंग विल बी डन बाय एन incubator but you should have that good idea to approach them second thing is once you are coming into incubators they will help you with the investments and all there are two programs startup India और startup Odisha is it like a course or something like that ना or ना ना what? ना कोर्स ना इंक्यूबेशन गोटे थाए 12 मंथ्स पई 11 मंथ्स पे तमे गोटे जण सहित इंक्यूबेट हे परिबो आईआईटी भुवनेश्वर रो अछि तापरे ओडिसा हब ओ हब करिकि हमरो नवीन सर बनेथिले एक्स सीएम हमरो जे he did a wonderful job in startup Odisha I'm sorry to say बहुत प्रॉब्लम्स होचे आजिरो डेटा स्टार्टअप ओडिसा रे बट we can't help right but गोटे भलो पॉइंट एटा कोन जो फैसिलिटी स्टार्टअप ओडिसा रे अछि प्रभु करंतु कि से फैसिलिटीज रो एंड हमें पाऊ स्टार्टअप इंडिया एंड स्टार्टअप ओडिसा बहुत कम लोक जानि चंती कि दे विल हेल्प यू विद द ग्रांट्स एंड ग्रांट्स आर जस्ट लाइक स्कॉलरशिप तो तम पाखरे जदी खाली गोटे आइडिया अछि एंड पैसा कम अछि मु एटा लिटरली कहबा को चाहेबी फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए फाउंडर इट इज अ वेरी हार्श ट्रुथ बट तम पाखरे टिके तो फंड्स रहबा दरकार टू स्टार्ट है ओके माने बहुत लोग एमती गोटे कह दियंती ना हाँ मैं तो जीरो से हीरो बना जीरो से ही बनोगे लेकिन यू शुड हैव समथिंग रजिस्ट्रेशन करे को तो पैसा दरकार देन यू नीड फ्यू ऑफ द थिंग्स टू डू द थिंग्स तापर तमे इनक्यूबेटर ऊपर डिपेंड हे परिबो स्टार्टअप इंडिया ऊपर तो SISFS जो तमे कहलो दिस इज बेसिकली ए 5 to 6 राउंड्स रो गोटे इंटरव्यू होबो पैटर्न होबो जोते कि से माने तमरो पिच सुनिबे ये करिवे एंड दे विल हेल्प यू विथ ग्रांट्स अप टू 20 लाख रुपीस टू डेवलप योर टेक तो तमे केते आंचे भितर तो बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन आमे जो ये करलो हमर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 5 लाख रुपीस रो सेटा हमको ऑलरेडी पळे आस्तिला रेस्ट एबे आमे पीडीएमए वगैरह पे अप्लाई करबो स्टार्टअप ओडिसा रे 15 लाख रुपीस रो पीडीएमए अछि जोडा प्रोडक्ट मार्केट पीडीएमए को प्रोडक्ट एंड मार्केट अंडरस्टैंडिंग पे असेसमेंट पे गोटे 15 लाख रो ग्रांट्स अछि सेटा भी आसीबो एमएसएमई नीति आयोग तमे जो मु कहली एमएसएमई इज हेल्पिंग यू लाइक एनीथिंग इफ यू आर रियली तमे गोटे रिवोल्यूशन ट्राई करू छ गोटे क्रिएट करिया को ना MSME will also help you with up to 20 lakh rupees grants अच्छा तमु इक्विटी भी डाइल्यूट करिया दरकार नै एज ए फाउंडर great but you should have that idea and you should know how to reach them even if you have that idea you should have that attitude to implement it exactly right काहे कि से माने देखिबे तमरो टीम कोन मु तमु कोन कहली फर्स्ट रे सुई धागा मु एबे बिल्ड करछि बिकॉज़ मो पकरे टीम हैला people will invest on the team not right. on your idea right से कोन जानिबे जदि किछि भी हेलानी एज अ फाउंडर सबले इन्वेस्टर कोन देखंते कि तम पाखरे को टीम अछि से टीम ऊपर पैसा लगांते right अरे टीम अछि जदि ए प्रॉब्लम हैला काली नले आज किछि ये कर देबे तो दैट्स वेयर दैट इज इंपोर्टेंट सो एवरी स्टार्टअप फाउंडर जदि गोटे मो मेसेज देबा को चाहिबे एटा देबी कि जदि तमे टीम नाही फर्स्ट ट्राई टू क्रिएट ए टीम बिल्ड ए टीम हरी हुओनी निजरो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करिया गो एंड ऑल फर्स्ट निजरो गोटे टीम बिल्ड करो अंडरस्टैंड करो तमे को का रोल्स नहीं परिबो हैव ए प्रॉपर कोर मेंबर टीम एंड देन डू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड करिवो एलएलपी करिवो जहां भी करिवो देन रीच आउट टू द इनक्यूबेटर्स incubate under them काहेकि आमे जदि कहबा आमे सर्वज्ञानी तो किएले सर्वज्ञानी नुहो fair enough right so you try to incubate under them they will help you and support and I will really appreciate Atal incubation center Nalanda institute रो अछि सेडी मोर ऑफिस भी अछि जोडा सब्सिडाइज्ड रेट रे मते मिली छी oh
ମୁଁ ଯଦି तो माने पूरा full package we can say. yes absolutely it's luxury like any of a ତମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ର ଗୋଟେ cognizant କି other big office ଯିବ it is equivalent to that जो space ଆମକୁ ମିଳିଛି. You have high end technologies that can be done. VR ଅଛି ତମେ cabins ନେଇ ପାରିବ everything in subsidized rate, half rate, 50% rate in the market. बहुत बढ़िया भाई. So after all these things, like ମୋ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଶିଲା and I'm very much inspired to do a lot of things. Like I like to be doing something for the people, try something new, Yes. something innovative. But the thing is, the first thing is capital. You have Yes, to yes. get that capital. Then you Yes. have to get that. You have to distribute among the working Sorry. capital and all Yeah, the yeah, stuff yeah. to get the things going. This was in I didn't know about these things so deeply. I thought that it's an incubator. In there. fact, I was not aware. Yeah, till I went inside. like us, there are a lot of people those who don't know. Yes, yes. Even did you know, bhai? तुम जानते लो? Exactly. जो माने खाली जानते हैं ऊपर से they help you in Yes, yes. getting things and helping in getting idea. तो after you explaining all those things, बहुत सारा entrepreneurship माने जो माने करे चाहते हैं entrepreneurs माने definitely they will Yes, get in. definitely. Right. And I think you can have my LinkedIn, which you can add. Any of one from comment section who wants to coordinate with me, talk to me. I will definitely help them. Yeah. Sure. Description में इनके लिंक है. भाई बढ़िया लग रहा है तो कौन से यूट्यूबर्स मैंने वो फर्स्ट टाइम में पहले बढ़िया थिला तो लाइक तमे भाई आपण एते जिंस देखि सारलेनी तो मु खाली आपण तो गोटे पर्सपेक्टिव जाने चाहूँ आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस in the next decade what kind of switch or trend do you see in fashion? Very big question, and I think in fact AI will be not able to say this answer. As I just mentioned, Anshuman, problem kono कि this trend is going with the fashion influencer. जो बड़ बड़ influencers अछंती सेमाने कहले कि नाही आज मु एटा चिरा पिंदिबी आ एटा करिवि ताकू फॉलो करिके जदी Instagram रे आ अदर सोशल मीडिया रे रील स्टार्ट होला सेटा गोटे ट्रेंड हे जिवो. अच्छा. Okay. But does that mean कि influencer माने are controlling the companies? Indirectly yes. Okay. फैशन इन्फ्लुएंसर्स एबे तमे इन्फ्लुएंस कोन होचो अंशुमन आई विल आस्क यू स्निच रो एबे तमे देखुथिबो बहुत सारा रील्स आसे तमे रील्स देखि कि तो इन्फ्लुएंस हेकी तो तमे डाउनलोड करछो आ ये करूछो राइट नुवा ट्रेंड्स तमे केमति जानुछो थ्रू फैशन इन्फ्लुएंसर राइट दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग अदर वे ऑफ थिंकिंग आर सम ऑफ द बिग शॉट ब्रांड्स जे पूरा कंट्रोल करूछंदी पूरा फैशन माफिया को और फैशन इंडस्ट्री को सॉरी टू से माफिया बट या फैशन इंडस्ट्री को से जदी कहले नाही आमे एटा तांकर हिसाब रे सेमानको हिसाब रे तो सेही हिसाब रे से ट्रेंड टा पळे दिस हैज टू बी कट डाउन समवेयर दिस हैज टू बी कट डाउन समवेयर द रीजन बीइंग इज सेमाने सब बेले टॉप रे रहि परिबेनी पीपल आर देयर हु आर वे बेटर देन देम एंड दे कैन क्रिएट रिवोल्यूशनरी थिंग्स मु जेमति कहली इंडियन डिजाइनर्स तांको पाखरे जो जिनस गुडा क्रिएटिविटी अच्छी आ का पाखरे ने मु तांको यूज करछि बिकॉज़ आई एम ए बरमपुरिया बट या ऑफ कोर्स इफ आई से बट सेमानको पाखरे जाहा अछि हमर इंडियन डिजाइनर्स हम ओडिया डिजाइनर्स पाखरे आई डोंट थिंक एनी ऑफ ए बिग कंपनी लाइक आई विल नॉट नेम देम सेमानो पाखरे से आइडिया अछि या विजन अछि तो इफ वी आर एबल टू रिवोल्यूशनाइज एंड एमानको हमें प्लेटफॉर्म दे की टॉप एंड रे आनिबो ना the trend I think I can say the next decade if Sui Dhaga wins well so Sui Dhaga will be the trendsetter for fashion man yeah that's what है इसमें किक है भाई मते आ गोटे दिन से जानिया था लाइक तुम पाखरे एबे बहुत जण you have onboarded in your team like the core team you have fashion designers fashion influencers like investors and all that stuff but you have the most like the most caring and the best friend Plaban bhai but apart from him who is the most influential fashion designer or a fashion influencer as we can say whom do you follow or is very funny or quirky or like that whom you follow a lot I told Sabya bhai I already gave it okay the name I forgot to like take him aside से भी तो अचंदी मजे तो Sabya sir and Plaban bhai but talking about fashion designers Anshuman as I
ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ଲିଟରାଲି ସକ୍ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି there are people in Baleswar like district who are doing crazy who can easily compete with any of a Mumbai designer. ତ ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେବି that will be very much କଣ କହିବ ମାନେ ତାଙ୍କର worth କୁ ମୁଁ ଇଏ କରୁନି. I think everyone is worth because ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୁଟିକ୍ ଖୋଲିକି ଚଲଉଛନ୍ତି, everyone is worth of it. ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର favorite କିଏ, obviously there is nothing like favorite वाला thing, but yes I have seen the dedication of Sabri because ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ ହଁ closely କାମ କରିଛି या ଜାଣିଛି, and of course he has created from zero. ସେ zero ରୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି zero ରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ obviously he has seen the struggles and all those I things. have So, also seen like the way he has been he has changed himself a lot. Like Sabir sir, huge respect to you if you're watching this podcast by any means. So he has started like I don't know before OTV what he has done. In OTV he was doing a cooking show, Taste of Odisha. Taste of Odisha. Then after he went to Big Boss. Yes. After that when he came back, he started his own line. No, designing that- was there in Mumbai already. Okay, okay. He was doing all those things, but Big Boss ରୁ ବହୁତ fame ହେଲା, ତାପରେ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ. ମୁଁ କହୁଛି ନା ସବ୍ୟସାଚୀ ଶତପଥୀ he is also famous and pan India ରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି. Achha. But people lack awareness. Exactly. He is having a own brand called Kimbadanti. Yeah, I have heard. But people are not aware. So ସେଇଟା ହିଁ Anshuman, you know. People ଯୋଉଟା ଏବେ ତମେ ଜାଣିଛ H&M, Zara, Zudio or ତମେ କଣ Roadster, people should know labels like Sabyasachi, like Kimbadanti. People should know other labels which are there. There are a lot of labels. Daman Bayani. There are a lot of labels like that. They should be recognized. ଆମେ କାହିଁକି H&M କୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାନି ଯିଏ already ଭଲ କରୁଛନ୍ତି and they can create revolutions in buy a product from Kimbadanti, Suchinandas and Daman Bayani. और भी हैं मेरे और सारे designers हैं, all the designers all the सबसे खरीदो भाई, तुम वो store में जाके मत खरीदो. Yes, right? yes. So we have had a great conversation. Thank you so much Akash for coming to this podcast. Jai Jagannath. And I hope you like this podcast. Yeah. So hope you like this podcast and the way we had this conversation. I call you Tame Tame because I felt a very big brotherly vibe. So I hope you don't mind in that. नहीं, that's totally okay. आपको ये podcast कैसा लगा? अगर कुछ feedback दें या फिर क्या improve कर सकते हैं? Feedback, I think Anshuman, I think we discussed when you are starting the podcast, तुमको एटा करिया कथा. And the second thing is, आज जो बहुत किसी दिन से कहले, I think some of the clips is important for upcoming Odia peoples and Odia designers to understand the future of fashion. Not only Odia, जो बाहर भी जदि देखुचंती podcast टाको, even entrepreneurs like me who had struggle, काहेकि मु struggle कली मो पाखरे किसी साधन नथला, मते खोजिया पड़ला. I think some of the podcast people who are looking at the startup entrepreneurs who are thinking कि मु एटा करिया को चाहूँ, they will get some ideas. So it's a great job that you are doing. Keep the spirit up. Keep calling more of the good guests and all the best Kalinga podcast to do more and more and achieve more heights. Thank you so much. Thank you so much for coming to this podcast. आपण माने comment section में जणांतु जे आपण माने सुई धागा विषय केमिति बुझिले, केमिति लागिला, आपण केमिति ड्रेस यूज करिया चाहिबे, केते VR रे आपण एक्सपीरियंस करिया चाहिबे, तांको ऐप केते यूज करिया चाहिबे, ओडिसा को केते प्राउड फील करिया चाहिबे. Make sure you drop a heart in the comments. Connect with him in the LinkedIn description में दिया है तांकर profile link, and make sure to subscribe Kalinga Konnects, Odisha's pride, India's vibe. That's it, Kalinga Konnects. Thank you. Jai Jagannath. Jai Jagannath.